हेलो हाय नमस्कार पुणी गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने समस्त भल थे खुशी थे बिंदास थे आपण मानकर आम प्रति जमी भल पाइबा सेमि अतुट होगी रहू आज आसके बारियाड़े यहाँ हूँ एक्चुअली आम बारी ए बारी में किसी लगा लगी है किसी लगेबू ना कारण सन्तसंतिया अच्छी भाविचु हल करना ये करूँ बोली धान करूँ बोली ट्रैक्टर चषी देकी धान करी बोली गोटे प्लानिंग कर देखिया कौन हो पानी भी टे दरकार ना आउ टे जब पा हो जाता ताले चाष हो पार आटलिस्ट ये जगह अच्छी जहाँ भी 15-20 बस्ता धान हो पार बोली ये कर मनुष्य जीवन तो आज्ञा संघर्षमय संघर्ष बिना मनुष्यर जीवन मूल्य किसी नुहे संघर्ष करा पड़ो परिश्रम करा पड़ो ता सहित दुख सुख सबुद ही रहा पड़ो तापर मनीष गोटे माने कौन गोटे भल मनीष जड़े हम माने जो स्ट्रगल लाइफ जोटा कहते सब दुनिया विषय सब जानी मनीषटी हम खाली जीवन सुख आसो सेमती नुह सुख दुख हूँ परस्पर परिपूरक सुख अच्छी माने दुख अच्छी भल अच्छी माने मंद अच्छी ए सब अनुभूति भितर जी ही ठीक रे चली पार समय को ताल देकी ताने वास्तव में मनीष जीवन मूल्य कौन से बुझीपार मनुष्यर महत्व कौन बुझीपार किसी लोक अच्छा जे सुख समय साथ देवे आपणकर दुख समय रे नहीं से भाई मनीष मैंने हूँ मानविकता से न थाए से भाया मनीष दूरे रहा निहाती दरकार जी कि दुख समय न कहले भी आसिक आपण मान पाखे पहुँचब सुख समय आसिक आपण सहित खुशी रही से भाया सांग बंधु बांधव कुटुंब रहा निहाती दरकार आ जो मैंने स्वार्थ आशार रहती चुईंगम परी यूज कले तापर फोपाड़ी देले से भली लोक ठारू सर्वदा दूर रहिबो बेले बेले कौन हुए कि मनीष बुझा टिके समय लगे कारण किसी कथा बुझी हुए ना सेटा हूँ प्रॉब्लम जे जन को ये करी आपण मैंने किसी कर ही पारे ना कही भी माने कही पारे ना जजमेंट करें से भल हम कि खराब हम जमी धला पिंधुवा प्रत्येक लोक धला ड्रेस पिंधुवा प्रत्येक लोक भल सेमती आज्ञा कही हेनी ता भर भल भी अच्छा खराब अच्छी भल खराब अच्छी दुटाक बोली एवं चली दुनिया ताने नुह भल दुनिया ना समाज रे बहुत भल लोक अच्छा आपण मैंने देखुए सोशल मीडिया रे बहुत भल लोक अच्छा निजे उपास रहीकि अन्य को खाद्य देला भाया लोक भी एमती अच्छा आपड़ आगु तो देखिए गोपबंधु दास कथा जानते से आम घरे घरे परिचित निज पुओ को तले पकई दे से अन्य पुओ मानकर सेवा करते एमती भी अच्छा लोक बापा कौट मेचे शाग धरिकी आइले कि सुजना ना बापा मुकुना मुगुना शाग कौट सब आनल हाँ भाजी पखाला खिया हम आउ ना कि देह भल है कि पर्यंत कानटा कौन टिके टिके शुभुचे ना टोटाल शुभुना आज पलैया मेडिकल आउ 11टा बेल पलैया है बुझल ना 11टा बेल बाहर पलैया ये योजना तार कम नागि जा 5टा राति उठिकी एति कंसा काटिया माजी पारे कौन करू आउ के समय लगे तोर सरीगला जल्दी जल्दी में आज आम जाऊँ गैस टे धरिकी आसमु है आज सारदे पुओ को जगि मुझे पुओ को तो ठंडा प्रबल बुझल ना मेडिकल नवा कौन मेडिसिन अच्छे ना आजिकल काठ तो सुखिला मिलने ना जहाँ सब उदा काठ मिल कारण जो भी आण कि खोज कि जहाँ भी कर से गैस गोटे आने गैस काठ मिसेक जला हम आ किंतु आमर काठ रोषे ही बहुत पसंद गैस टार गैस रे सहज हम परिश्रम टे कमिज किंतु काठ गैस भीतर टेस्ट किंतु अलग गैस वाला आइला लिपु हूँ आम गैस मालिक माने खोला खोली फिटिंग ता काम है से ये ना खोल
ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଟିକେ ଲିପୁଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯିବା କେମିତି କ'ଣ ଖୋଲିବ ସେ ତାର ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିବ ତାକୁ ସଫା ସୁତରା କରିଦିଆଗଲା ଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଖୋଲା ଯାଏ ଏଇ ଖୋଲିଦେଲା ତାପରେ କେମିତି ଲଗାଯାଏ ଏଇ ସୁତୁଲିଟା ତାପରେ ଟାଣିବୁ ନା କି ତ କ'ଣ ଇଜିରେ ଖୋଲିଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପଳାଉଛି କି ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ହଁ କହୁନୁ କହିନି ସିନା ଜାଣିବି ତାପରେ ଓ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଇଏଟା ଚାପୁଛୁ ଚାପିକି ତା ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ ନାଇଁ କି ତାପରେ ତାକୁ ଟେକିକି ଦେଖିବୁ ଏଇଆ ତ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର ସେଇଟା ଚାପିଦେବୁ ଖୋଲିଯିବ ହଁ ହେଲା ହେଲା ବୋଧେ ଠିକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛୁ କି ନା ଆଜି 1 ବାଜିଲାଣି କ'ଣ କରିବୁ ସୁଜନା ଶାଗ କ'ଣ ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ହବ ଆଜି ସୁଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେ କେବେ ଖାଇନି ସୁଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ଏଇଟା ତ ସେତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ ରଖିଥିଲା ବାପା ତାକୁ କ'ଣ କିଛି କରିଥିଲେ ତୁ ତୋର କ'ଣ ଆଇନା କରୁଛୁ ତା ବାପା ଅଧା କରି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଦିଟା ଥିଲା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ସୁଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ ପଡ଼େ ଜାଣିନୁ କହିଲା ସୁଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ କିଛି ଜାଣିନୁ ଦେ କର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ହେଇଛି ମାଛ ଏସବୁ ଖାଇବେ ସୁଜନା ଛୁଇଁ କ'ଣ ସୁଜନା ଶାଗ ନା ନା ସବୁ କରିଦେ ଖାଇମୁ ଖାଇବେନି କାହିଁ ସବୁ କରିଦେଉନୁ ମୁଁ ବା ଖାଇମି କହୁଛୁ ମୋର ଆଜି ଖାଇମିନି ଆଇଁଷ ମୋର ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶୀ ଖାଇବା ଶାଗ ଶାଗ ଭାତ ହେଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତରକାରୀ ବି କରନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଖାଇନୁ ତ କେବେ ଆଉ ଶୁଣିନେ କ'ଣଟା ହେବ ନାଇଁ କି ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ପକେଇ ତରକାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଦିଟା ଶାଗ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ହେଲା ନା ତା ଥିବ ନା ସେ ଅଲଗା କେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନା କ'ଣ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଏଠି ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆମର ହେଇଛି ମାଛ ମାଛ ସୁଜନା କଲା ବେଳେ ସୁଜନା ତରକାରୀ ସଜନା ଶାଗଟା ପୁରା ମୁଗ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜନା ଡାଲି ଶାଗ ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଇବୁନି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଇବିନି ଆଉ ବବି ଖାଇବନି ଆମେ ଖାଇବୁ ସଜନା ଶାଗ ସେମାନେ ଖାଇବେ ମାଛ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଖାଉଛୁ ବା ଖାଇବୁ ନା ଆମେ ଖାଉଛୁ ମାଛ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ପକା ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପକା ମାଛ ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ବସି ବସି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ମୁଁ ଧରି ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ତାପରେ ଶାଗ ମୁଗ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲାତି କଞ୍ଚା ବିଲାତି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି ତା କଞ୍ଚା ବିଲାତିଟାକୁ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଦଳିଦେବା ଖାଇଦେବା ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୁହଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ଲାଗିବ ଆଉ ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।